bisan ano pa kakapoy sang amon nga ginahimo, bisan ano pa nga sacrifices nga amon nga gin-exert para sa amon nga event. Once the people say nga kanami sang inyo ginobra, that's the best experience for me because at the end of the day, the event will end but the merit of the people will last. Mahambal ko gid nga amo ni ang best experience nga ang tanan nga kakapoy pula kag sacrifices para sa akon worth it ang tanan-tanan. Iskan tatlo lang kami kabilo naggiho pero gikaya namon para nami ang amon nga event. Gabay pa nga magbinuligay kita sa mga palaabuton pa nga activities kag hinaot nga suportaan nilang ko gyapon kag i-involve gid ang inyo nga kaugalingon. Bilang amay sang barangay Jan ay ako nagpasalamat sa tanan nga tawo nga nagsalig kag nagsuporta sa amon. Dako gid ang amon kalipay sa inyo na nag-support, nga pagsuporta ilabi na gid sa mga nag-alagi nga mga aktibidades sang barangay Jan ay. Bilang amay sang barangay, kaupod man sang barangay council, kami nagapadayon sa pagpalambo kag pagserbisyo sa katawhan hasta sa amon masarangan. Hinaot na hindi ka mo mag-contact sa pagsuporta para sa ikaayo sa aton barangay. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Uswag pa, Jan ay. Uswag pa, Jan ay. Uswag pa, Jan ay. Uswag pa, Jan ay. Uswag pa, Jan ay.